Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Qala sallallahu alaihi wasallam ikhzan lisanaka illa min khair fa innaka bidzalika taghlibu syaitan wa idza amilta sayyi'atan fa ahdits indaha taubah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhzan lisanak, amsik lisanak, jaga lisannya kamu, jagalah lisannya kamu, illa min khair. Uhrus lisanak sama khazinun nar, penjaga neraka ini ya. Ikhzan lisanak, jagalah lisannya kamu daripada pembicaraan yang tidak berfaedah, illa min khair, kecuali daripada yang baik. Kalau udah jelas baik baru dibuka lisannya, kalau enggak diem. Fa innaka bidzalik, karena sesungguhnya kamu dengan menjaga selalu kontrol terhadap ucapan kamu, taghlibu syaitan, kamu mengalahkan setan. Kesalahan itu kebanyakan itu dari lisan. Setan itu banyak memperdaya dengan omongan. Omong akhirnya nyerempet ke ghibah, dapat dosa. Nyerempet ke fitnah, dapat dosa. Nyerempet kepada bohong, dapat dosa. Nyerempet kepada nipu, dapat dosa. Nyerempet mencaci, istihgarun nas. Dari sini semuanya nih. Sampai Rasulullah menyatakan, wa hal yakubun nas fi nari jahannama illa hasaidu ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Yang membuat manusia itu terjungkel masuk ke neraka itu adalah hasil daripada ucapan-ucapan dia. Kan itu kontrol. Jangan bicara kecuali yang baik. Karena itu Allah menyatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Obrolan manusia enggak ada manfaatnya. Udahlah, enggak perlu komentar macam-macam. Enggak ada manfaatnya kecuali 3 hal. Amara bil ma'ruf, kecuali orang yang mengajak orang berbuat baik. Ngajak orang berbuat, ngajak orang sholat, ngajak orang tobat, ngajak orang meninggalkan perbuatan maksiat, atau ngajak orang bersedekah. Gimana peduli kepada yang lainnya, gimana membantu kepada yang lainnya, au islahim bainan nas, atau mendamaikan manusia. Islahin bainan nas, gimana manusia supaya tidak bertikai. Ini yang membuat manusia ribut ini, saling musuhan ini, gara-gara komentar aja, gara-gara omongan orang. Main pak, tambah jadi fitnah jadinya. Ihsan lisanak illa min khair. Ketika manusia itu banyak diem atau tidak berkata kecuali yang baik, maka taghlibu syaitan, dia akan mengalahkan setan. Berarti setan berupaya untuk kita ini banyak ngomong, banyak komentar. Dan itu Rasulullah SAW menyatakan, man samata najah. Orang yang diam itu selamat. Kalaupun gak dapat pahala, minimal dia selamat, gak berdosa. Man samata najah. Sehingga sebagian ahli hikmah menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menutup lisan kita, mulut kita ini dengan gigi dan dengan 2 bibir. Itu ada satu gambaran, seleksi dulu. Ibarat orang mau keluar itu ada pagar rumah, ada pintu gerbang lagi setelah itu. Harus melalui 2 pintu. Karena itu
pikir dan pikir, seakan-akan begitu, baru keluar itu omongan. Ketika Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah, Nabi melihat satu keanehan. Ada satu lubang kecil keluar sapi yang besar. Anehnya bisa keluar dari lubang kecil itu, tapi nggak bisa masuk kembali. Itu sapi. Maka Nabi bertanya, "Mana Jibril? Apa ini Jibril? Apa ini Jibril?" Kata Jibril, itu adalah permisalan mulut. Orang yang berbicara, bicaranya dianggap remeh, tapi akhirnya membuat fitnah. Sampai satu keluarga kacau, suami istri mungkin bisa cerai, atau suku dengan suku saling menyerang, tawur, atau bisa menyakiti hati orang. Lah kalau lisan tadi itu keluar bisa mengeluarkan kata-kata tapi nggak bisa mengembalikan kata-kata. Omongan bisa keluar tapi masuk lagi nggak bisa. Sama dengan ini lubang, keluar sapi gede, masalah besar yang dibuat, fitnah besar yang dibuat, tapi kembali lagi nggak bisa, ditarik kembali lagi nggak bisa. Nah, karena itu jangan bicara kecuali al-khair. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Orang kalau benar-benar percaya adanya Allah, percaya adanya hari pembalasan nanti di akhirat, maka ngomongnya harus baik. Kalau enggak, diem. Baik. Ambil di antara mereka bagaimana muhafadzahnya terhadap kalam, ya. Waktu berjalan kelihatan ada orang bangun rumah. Tanya, mata banaita hadzal bait? Biasa kan? Kapan kamu bangun rumah ini? Oh, berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu. Kemudian dia mikir, ada apa natanya ini ya? Bicara ini, apa manfaatnya? Kalau aku tahu kapan dia bangun, apa manfaatnya? Kalau aku nggak tahu, apa madaratnya? Nggak ada manfaat aku loh. Akhirnya dia mulai tidak kontrol aku dengan lisanku ini. Waktu itu musim panas dan orang minumnya air dingin. Mulai sekarang setahun ana harus takdib diri ana, tidak boleh minum air dingin selama setahun. Jadi begitu mereka tadi itu mengontrol, tidak berucap kecuali yang baik. Wa kana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq fihi al-hasah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu di mulutnya dikasih batu, ngemu batu. Kalau bicara baru diambil batunya, ngomong, setelah itu ditaruh batu lagi. Ditanya kenapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjawab, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ya ini yang membuat saya berisiko besar, ya omongan ini nanti. Yang bisa mencelakakan ya omongan ini. Baik. Wa idza amilta sayyi'atan, dan jika kamu tadi itu melakukan kejelekan, maksiat, fa ahdits indaha taubah, maka cepat-cepat pengadaan taubat. Sama dengan hadis atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Kalau kamu itu melakukan kejelekan, cepat-cepat kamu tadi itu menghapus kejelekan tadi itu dengan berbuat bagus. Awalnya berbuat bagus itu harus dengan tahapan at-taubah. Karena itu dikatakan at-taubatu awwalu qadamin lil wusuli ila Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu langkah pertama untuk supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taubat ini bukan hanya karena identik dengan perbuatan dosa ya. Berbuat baik pun kita ini diperintahkan taubat. Kenapa? Di balik kebaikan itu ada yang lebih baik sebabnya. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk taubat. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Enggak punya dosa Rasulullah. Tapi masih diperintahkan istighfar. Diperintahkan untuk istighfar. Kenapa? Istighfar, taubah ini melangkah kepada yang terbaik untuk lebih mencapai yang lebih bagus, lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi. Karena itu habis sholat kamu tadi itu diperintahkan untuk tobat, diperintahkan untuk istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena ada sholat yang lebih bagus lagi di sholatnya kamu itu, ada kan peningkatan lagi. Setiap melakukan apa saja terus diikutkan dengan tobat. Nah, karena itu Allah itu cinta dengan innallaha yuhibbut tawwabin, orang yang sering bertobat. Bukan karena sering berbuat maksiat kemudian bertobat. Walaupun dia banyak berbuat baik, dia tadi itu juga sering bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu cinta dengan orang yang banyak bersuci diri. Kenapa? Berarti siap untuk berbuat baik setiap saatnya. Dia selalu punya wudu, dia selalu punya wudu, dia selalu punya wudu, dia selalu membersihkan daripada najis. Artinya kapan saja dia bisa masuk masjid, bisa dia baca Quran juga bisa. Yuhibbul mutatahhirin. Kita habis wudu, setelah kita habis wudu doanya apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Tawwab, orang yang banyak bertobat, orang yang banyak bertobat. Ini orang yang cepat nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir seluruhnya ada taubat. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun, kenapa? La'allakum tuflihun. Tobat kepada Allah wahai orang beriman. Orang beriman ini bukan orang yang banyak dosa. Orang beriman ini adalah orang yang takut kepada Allah. Tobat kamu wahai orang beriman. La'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang beruntung. Karena itu jangan diidentikan bahwa tobat itu kalau banyak dosa. Inti banyak berbuat taat, tobat kepada Allah. Kenapa? Di belakang taatnya kamu itu ada taat yang lebih sempurna, ada yang lebih taat yang lebih hebat. Nah, karena itu jangan pernah ada seseorang merasa dirinya tidak kurang. Ketika manusia tadi itu merasa dirinya tadi itu sempurna, berarti dia akan menjadi orang yang kekurangan. Tapi ketika manusia tadi itu merasa dirinya banyak kekurangannya sehingga dia bertobat, maka dia akan menjadi orang yang sempurna. Dan orang yang bertobat itu menjadi kekasih Allah. At-taib habibullah. At-taib habibullah. Orang yang bertobat itu menjadi kekasih Allah. Orang yang selalu bertobat tentunya selalu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. فقد ستروا أهل الطريقة وأخملوا أمورا من التحقيق حتى تغطت لئلا يراها المنكرون فيخسروا
بإنكارها لا عن دليل وحجة، كما أنكروا قوم على بعض من مضى من العارفين أهل الهدى والبصيرة، ويسمعها قوم وليسوا من أهلها فيرتكبوا فيها بجهل وغرة، كما ضل أقوام بها وتخبطوا ومالوا عن الدين القويم وشرعته، وإن الذي أبدى من القوم ما سبيله ست مغلوب بحال قوية، يفارقه التمييز عند ورودها عليه، وإن أخطأ فليس بمعنة، وكم من قريب بعدته عبارة عن الفهم، فاستمسك بحبل الشريعة، وسلم لأهل الله في كل مشكل لديك لديهم واضح بالأدلة، خليلا يهل من مسعد منكما على سلوك سبيل دارس وخفية، تأخر عنها الأكثرون فأعرضوا لما علموا في قطعها من مشقة رياضة نفس واعتزال عوائد وقمع حظوظ للنفوس مميتة، وترك الأماني والمرادات كلها وكل اختيار والتدابير جملتي، وكنس ضمير القلب كي يبقى فارغا من الحب للدنيا الغرور الدنية، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القتر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما، ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الأهل الكرام الشرفاء
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم الدين. بل رسول الله أحمد بن عيسى بن عبيد الله وعلي بن دلال علي بن علي وخلق السم والأستاذ الأعظم الفقير المقدم محمد بن علي بن سالة الأبي علبي علي وغير من أخواني وابن علي محمد مال الدويلة والمقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصول أفر بكر السكران وابن علي وشهاب ودين قد بن ملا عبد الله العدروس الأكبر وابن بكر علي من المحضر علي بن عبد الرحمن أحمد وسمار بن خلوي شوف بكر بن سالم أخي عبد المسلم بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد البقاش وإشاد الحداد أحمد بن زين الحبشي بن عمر البر أحمد بن قد إشاد الحداد. ثم إلى روحي عبد الله بن سلمان طاهر حجة الإسلام بحامد محمد بن الغزالي. ثم إلى أرواح أولياء تسعة وليه البلدة. ثم إلى الحبيب جعفر بن الزقاف السيد الزقاف وسلمى إبراهيم ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ومشي البخور والكرامة ومشي التوحيد ومشي القهوة البنية ومشي البنية ووالدين وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم من الرحمة والمغفرة من الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وعافية يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبعون أحسنه. وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم علوما نافعة وقلوبا خاشعة وآذان سامعة وعقولا واعية ويجعلنا واكتبنا وإياكم من المفلحين ومن التوابين ومن المحسنين ومن من قرت به عين سيد المرسلين وعلى هذه النية كن صالحة وما نهى السلف من الآباء في مثل الجلسة نويناه وما قصدوا قصدناه ما طلبوا طلبناه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تواب رحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله.